घातक होउछि नुआ भाइरस देश में एचएमपीवी भाइरस रे संक्रमित संख्या 7 रे पहुंची। महाराष्ट्र नागपुर आउ 2 संक्रमित चिन्हट होती। चिन्हट 2 शिशु बयस 7 और 13 वर्ष। प्रथमे ज्वर थंडार एम आक्रांत हेले रक्त नमूना परीक्षा दिगला पर रिपोर्ट पॉजिटिव आसी। गतकाली गोटे दिन में 5 शिशु पॉजिटिव चिन्हट होते देश में। वर्तमान सुधा 7 जन भूताणुर शिकार हो सारे। बेंगलुरु नागपुर तमिलनाडु में 2टी लेखाएं और अहमदाबाद में चिन्हट होती संक्रमित। एचएमपीवी जीवाणु द्वारा जीवाणु पूर्व 2001 चिन्हट होता एवं एबे यह परठारु समग्र विश्व में व्यापी कहुच्छी। एचएमपीवी भूताणु श्वासक्रिया माध्यम व्यापी थाए एवं यह समस्त बयस वर्गर लोकों को प्रभावित करिथाए। किंतु शिशुओं पई अति सतर्कतार समय अटे। सेपटे किंतु चाइना सत कहूनी। चाइना रे मध्य भाइरस कारण बहु संख्यक शिशु संक्रमित होता एक रिपोर्ट कहूँ। जदिओ चीन स्वीकार करुनी जे संक्रमित होता समस्त शिशु केउ भूताणु द्वारा कबलित। शुणा मिलूँ जे एकाधिक भाइरस व्यापी काले चाइना रे। WHO सहित जड़ित एक एजेन्सी कहूँ जे एचएमपीवी भाइरस प्रकोप गत डिसेम्बर रु बढ़ी। यह भी चाइना किंतु प्रकाश करि नथिला। एचएमपीवी व्यतीत राइनो भाइरस एवं रेस्पिरेटरी सिंसिटियल भाइरस RSV मध्य रेकर्ड होछि चाइना रे। ए समस्त भाइरस अधिक पिला मानक ठारे ही व्यापुथिबा देखिବାକୁ मिलुछि। आलोचना पे आम सहित असंती विशिष्ट स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कोटा। डॉक्टर कोटा स्वागत करुछि आलोचना को। सर गोटिए चिंता बढ़ाउछि भारत रे संख्या पहुँचलानी 7 रे एवं शिशु माने ही कबलित होइछंती। अन्यपटे चाइना रु मध्य किछि तथ्य आसुनी। वास्तव में भारत रे बढ़ुथुबा ये भाइरस संक्रमित विपद की मेटान्यूमो भाइरस बोली कहूछे। एटा कोनोसी नुवा भाइरस नहे। विगत 2 दशंधि धरि आमे एटा को देखि आसुछे। किंतु वर्तमान जो जेंति आपण कहि रखले जे जेहेतु एटा चाइना रु उत्पत्ति होछि एवं चाइना ठारू सठिक तथ्य मध्य विश्व दरबार जेहेतु पहुंचु नाही तो निश्चय गोटे चिंतार कारण आपण जदि देखिबे 2019 डिसेंबर रे मध्य प्रथम थर करी कोरोना भाइरस टी चिन्हट होइतला कोविड-19। सेबळी कोरोना भाइरस मध्य किछि नुवा भाइरस नुहे। किंतु जेतेबेले विश्व स्वास्थ्य संगठन एहाकु महामारी रूपे घोषित कला प्राय 4 मास बीती गला सेतेबेलकु ताहा बहुत देश रे ऑलरेडी निज संख्या विस्तार करि सारतिला। तेणु वर्तमान जदि एही भाइरस टी केवल एचएमपीवी अथवा ह्यूमन मेटान्यूमो भाइरस रछि ताहले एटा एते बड़ चिंतार कारण नुहे। किंतु जदि एटा रूपरेखरे परिवर्तन घटेई निजर घातकता वृद्धि करिछि ताहले निश्चय गोटे चिंतार कारण। एवं देखंतु वर्तमान जे कोनोसी केस विषय आपण दर्शकों को जणिले सेथिरे कोनोसी क्षेत्र रे चाइना रो ट्रैवल हिस्ट्री नाही। एटा गोटे रूटीनली प्रत्येक वर्ष जो हमर शीत ऋतु रे विशेष करी देखिबे सेप्टेम्बर थारु मार्च मास रे जेंति आपण कहिले माने एचएमपीवी रेस्पिरेटरी सिंसिटियल भाइरस राइनो भाइरस मीजल मम्स आदि जो शीत ऋतु रे विशेष करी छोट पिला 5 वर्ष बयस कम पिला खारे देखा देथाय। आमे जदि वर्तमान जेतु टेस्ट करूछे तेनु प्रोबेबली आमे चिन्हि पाउछे एटा एचएमपीवी। एवं बहु क्षेत्र रे आपण देखिबे जे लोकंकर ठंडा काश कफ हुए जहा कि अल्प दिन मध्य माने सेल्फ लिमिटिंग कोर्स गोटे अवलंबन करिथाय। सेबळी क्षेत्र में चिंता मध्य प्रकट करि न थाउ। एवं वर्तमान समय जेहेतु चाइना रे बहु संख्या रे वृद्धि होउछि जो केस संख्या एवं चाइना रु गोटे ठोस तथ्य जेहेतु सामना को आसु नाही निश्चय गोटे चिंतार कारण। एवं मु तो कहया को चाहिबी जे वर्तमान विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य जो विश्व स्तरीय संस्था रहिछन विशेष करी यूनाइटेड नेशन आदि गोटे निरपेक्ष टीम गठन करबा दरकार जहा कि ए विशेषज्ञ जो माने साइंटिस्ट रहिबे ता छडा डॉक्टर रहिबे चाइना को जे स्टडी करबा दरकार जे सेठी एक्चुअली भाइरस ता कोन तार जीनोटाइप कोन किछि म्यूटेशन अथवा रूपरेखरे परिवर्तन घटिछि कि ता छडा एटा जो इंक्यूबेशन पीरियड कोन रहिछि को लोकन कोठारे सर जे कोनोसी भाइरस हेइ थाउ सर एचएमपीवी जदि यह सामान्य हो पारे पूर्वर अच्छी एवं वर्तमान घातक सब्यस्त हो न पारे किंतु सर म्यूटेशन होई होई केउ भली रूप नै पारे सर कोरोना रो अनेक वेरिएंट आसीथिला से भली आशंका रहिछि कि निश्चय देखंतु वर्तमान जदि एचएमपीवी आमे देखिबा प्रायतः अधिकांश लोकंक क्षेत्र रे केवल 3 रु 5 दिन मध्य रे लोके उपशम लाभ करंती। एहार किछि निर्दिष्ट मेडिसिन मध्य आवश्यक होई न थाए। किंतु जदि रूपरेखरे परिवर्तन घटुछि हमर समस्या होछि जे एटा जदि बहु दिन धरि लोकंक शरीर रे निज संख्या विस्तार कला ता छडा जनक ठारू अन्य को जदि जो हमर व्यापी थाए सेही क्षमता जदि अति मात्रा रे बढ़िला ताहा निश्चय रूपे चिंतार कारण जोटा कि वर्तमान सुधा हम जानि परिबे नै। देखंतु गतकाली आपण हम जानले जे भारत मध्य विश्व स्वास्थ्य संगठन को तथ्य मागिछि एही एचएमपीवी रो कैरेक्टरिस्टिक अथवा प्रकृति कोन
କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଇନାରେ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଟିମ୍ ନ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁନର୍ବାର ସେଇ ସ୍ଥିତି ଦୋହରାଇ ଯାଉଛି କି ଯୋଉଥିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି HMPV ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯଦି ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶ୍ୱାସଜନିତ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଉପଶମ ଲାଭ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ମେଡିସିନରେ ଆପଣ ଉପଶମ ଲାଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶ୍ୱାସଜନିତ ଲକ୍ଷଣ ଲାଗି ରହିଛି ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଟିକେ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସମୟ ପୂର୍ବକ ନେବା ଦରକାର। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କି ପୂର୍ବରୁ ଚାଇନାରେ ଭାଇରସ୍ ବିସ୍ତାରିତ ହେଲା ଗତ ডিসেম্বরে তাপরে পরে মালয়েশিয়ারে ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ହେଲ୍ଥ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା সেই ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଏବେ କ'ଣ? ଭାରତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଶୀତ ଦିନ ମଧ୍ୟ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ସଂକ୍ରମଣ, ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଯୋଉ COVID-19 ବି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ବି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେ କୋରୋନା ଭାଇରସ କିଛି ନୂଆ ଭାଇରସ ନୁହେଁ, ଆମେ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କାରଣ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଯେହେତୁ ଚାଇନାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହା କଣ ରୂପରେଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ରୂପରେଖରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସାଂଘାତିକ ହବ, ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢିବ କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢିବ କି, ତା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଗୋଟେ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭୟାବହତାର କୌଣସି ସେମିତି କିଛି ଚିତ୍ର ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଶୀତ ଋତୁ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଆବଦ୍ଧ ଗୃହରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସେଲିବ୍ରେସନ ମୋଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯୋଉଠି କି ଲୋକେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକଜୁଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା। ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସାର୍ ଧରଣର ঠিক ଗୋଟେ ଅଛି ସାର୍, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি যদি চাইনার অন্য কিছু রিপোর্ট মধ্যে কହୁছি যে রেসপিরেটরি সিনসিটিয়াল ভাইরস RSV এ ফরক কোণ স্যার HMPV ভিতরে এবং বর্তমান মধ্যে যে শিশু মানে আক্রান্ত হেউଛନ୍ତି অধিক মাত্রারে চাইনা কিন্তু তা গ্রহণ করুনি কি রিপোর্ট প্রকাশ করুনা সরকার, সেসব কোণ তাহলে বাস্তবে চালিছি যে বাস্তবে কেউ প্রকারর সংক্রমণ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରଡର ଟର୍ମରେ କୁହନ୍ତି ଏଟାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏକ୍ସରେ ରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଫୁସଫୁସଟା ପୁରା ଧଳା ପାଲଟିଯିବ ଏବଂ ସେଥିର କିଛିଟା କାରକ ହଉଛି COVID-19, ହ୍ୟୁମାନ ମେଟାନିମୋ ଭାଇରସ, ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିନସିଟିଆଲ ଭାଇରସ, ତା ଛଡା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଏ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ନିଜ ରୂପରେଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କହିଥାଉ ଲୋକମାନେ ଯେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେ କ୍ୱାଡ୍ରି ଫ୍ଲୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତା ଛଡା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମାଇକୋପ୍ଲାଜମା ନ୍ୟୁମୋନି ଯୋଉଟା କି ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ନ୍ୟୁମୋନିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାନେ ସନ୍ଦେହ ତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ କରି କହିପାରୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଜୀବାଣୁ ଅଥବା ଏହି ଭୂତାଣୁ ଯୋଗୁଁ ଚାଇନା ତଥା ମାଲେସିଆ ଯୋଉ ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ନାଁ କହିଲେ ଯୋଉଠି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି, ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ରହିଛି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଚାଇନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କଠୋର ଭାବେ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ରୂପେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। স্যার ICMR ILS আদি সংস্থা সমস্ত প্রস্তুতি যা কেমিতি পরীক্ষা করা যাই পারিব যদি স্থিতি উপজে সে ভଳି, কিন্তু স্যার বর্তমান ক্ষেত্রে মধ্য এহাকু পূর্বরু মধ্য যেহেতু আমি গোটিয়ে মহামারীর স্থিতি দেখিছু এ ক্ষেত্রে আউ গোটিয়ে স্থিতি দেখিবা পূর্বরু সজাগ হেবা। স্যার বর্তমান মধ্য যে সরকার কেবল নির্দেশ পরামর্শ দেউছন্তি তা সত্ত্বে মধ্য ব্যক্তিগত স্তরে কোন প্রয়াস হেবা আবশ্যক? ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି COVID-19 ସମୟରେ ନାନା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଜାଣି ସାରିଛେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ କଣ ରହିବା ଦରକାର। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ଜେନୋଟାଇପିଂ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦିଓ ସରକାର ନିଜ ଆଡୁ କିଛି ମାସ୍କ ପରିଧାନର ନିୟମ ଲାଗୁ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା, ତାଛଡା ବାରମ୍ବାର ହାତଟାକୁ ଧୋଇବା, ଆମେ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହି ଆସୁଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁ ଯଦି ଶ୍ୱାସଜନିତ ଲକ୍ଷଣରେ ଯଦି ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି କିଛିଟା ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ହେବା। ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ରହିଛେ, ଯୋଉ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟରଟେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଥଣ୍ଡା କାଶ କଫ ରହିଛି ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର କେମୋଥେରାପି ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଘରେ ଯଦି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଧୂମପାନ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଫୁସଫୁସ ଟା ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ଥାଏ, ସେମାନେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ନିଜକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏଇ ମାସ୍କ ପରିଧାନଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କହିବି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବା ସେଇଟା ଭଲ। ଏବଂ
जो संगरोध निजको जदि इम्पोज करिपरिबा ता द्वारा मध्ये एवं कौन से परिस्थिति में जदि आशंका करा जाए ताहले तुरंत मध्य परीक्षण कराय नेबा आवश्यक कारण ये वायरस म्यूटेशन होई पारे रूप बदलाई पारे घातक साब्यस्त होई पारे किंतु वर्तमान देश में ए पर्यंत 7टी केस चिन्हट होछि सर बहुत बहुत धन्यवाद आवश्यक रहितबारु डॉक्टर सुनील कोठा स्वास्थ्य विशेषज्ञ अधिक आलोचना करथि।